এটা বড় না বড় আছে এইমাত্র আমাদের নবকুঞ্জে মহাযজ্ঞে নবকান্ত মাহাতো ডিমুরি উনি হচ্ছে 500 টাকা দান করিলেন, তাই ওনাকে কমিটির তরফ থেকে এবং এই মহাযজ্ঞ কমিটির তরফ থেকে অশেষ ধন্যবাদ। राधे राधे। और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। लोग कृष्ण प्रेम पाने का सरल मार्ग से तत्व को नष्ट कर नकारात्मकता को दूर करता है। पुरानी मान्यता